Nasıl
दृश्य देखा पड़ा महाराज माँ भगवती पूजा समय देवी जो विचित्र रूप आम समस्त भयभीत आपण को छामू आसन महाराज स्वयं आविर्भूत होती माँ भगवती सावधान होई तुम्हे सुर मोहिपति संतोष है जेते भोग द्रव्य देलु सबु से खाई दे पुणी दे 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 को जे डाल मानु बारा सोरे नमाहिरा गोनो आनंद होइला आपणकर किसी गोटे विशेष भोग बोधे देवी पाखरे लगी हम से देवी आज प्रत्यक्ष रूप धारण कर पदार्पण करिसंती अरे हुए तो भक्त पूजा ही थे पारे हुए तो सेटा महाराजन को ऊपर निर्भर करसी सिद्धि पाई बोधे देवी को रही प्रकार विष्णु अंतस पुरु राजा मुदु सुमुली हवारी देवी पाई भोग निर्भार और चंद्र तुम्हें शीघ्र अंतस्पुर को जाई 1650 देवी कर पाए भगवान निर्भर कर मु निजानी मां भगवती कर पूजा अर्चना पाई जाओ शीघ्र
ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦିଦି 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 ବୋଲି ମାଗୁଛନ୍ତି। ୟାଠାରୁ ଆଉ ସୌଭାଗ୍ୟ କଣ ଥାଇପାରେ? ଯାଉଛି ଯାଉଛି ସେ ପଥର ଘରୁ ସେଇ 2 ଜଟା ଆଣି ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବଳିଦେବି।
ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ମା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଜଟାଧାରୀ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନର ଭଳି ନେଇକି ଦେବ ମାଙ୍କ ସାମୁଦ୍ର। ସେଇଥିପାଇଁ ମା ତୃପ୍ତ ହଉନାହାନ୍ତି, ଏଇ ନରବଳି ପାଇଁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଚେହେରା ଦାନ କରିବ ରେ ଦେବୀଙ୍କ ଧାମ। ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଶିରଚ୍ଛେଦନ କରିବ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ସମ୍ବାଦ ଦେବ। ଯଥାଜ୍ଞ ମହାରାଜ। ରାଜା ଆଜ୍ଞା ପାଇ